मन और इंद्रिय मानकर क्रिया निरोध करी व्यक्ति पूर्वोक्त प्रकार आसन पर बसी मन को एकाग्र करी चित्तशुद्धि निमित्त योगाभ्यास करिवे। योगाभ्यासी व्यक्ति शरीर मस्तक ग्रीवा को सरल और अचल भाव रखी स्थिर होई निजर एकाग्र दर्शन करिवे। प्रशांत मना भय वर्जित ब्रह्मचारी व्यक्ति मन संयम करी आंबठारे चित्त एकाग्र रखी समाधि बसिवे। योगाभ्यासी व्यक्तिर आसन स्थिर होला उत्तरु से आपणर मन को शांत अर्थात रागद्वेष शून्य करिवे। वेदविहित कर्मनिष्ठा न करी योगाभ्यास कले सिद्धि हेब कि नहेब ए प्रकार भय त्याग करिवे। गुरुसेवा परायण होई और विज्ञान मात्र भोजन करी स्त्री सहवास प्रवृत्ति त्याग करी ब्रह्मचारी व्रत धारण करिवे। कौन प्रकार विषय भोगरी इच्छा न रखी ईश्वर ठारी चित्त समर्पण करिवे। एकांत भक्तियुक्त चित्तरे समाधि उपनिवेश करिवे। संचित चित्त योगी व्यक्ति एपरि समाधि सर्वदा मन लगाइले आंबर स्वरूप और निर्वाण मुक्तिर उपस्वरूप शांति को प्राप्त हुअन्ति। योगी पूर्वोक्त प्रकार आसन स्थिर करी एकांत भक्तियुक्त चित्तरे समाधि उपवेशन कले बाह्य विषय तांकर मनर प्रवृत्ति रहिब नाही। बाह्य विषय मनर वृत्ति सब निवृत्त हेले योगी शांति लाभ करती। से शांति प्राप्त हेले योगींकर कामना कि कर्म अविद्या किछि रहे नाही। सुतरां योगी परमानंद स्वरूप विराजमान होई निर्वाण मुक्ति प्राप्त हुअन्ति। हे अर्जुन, अति भोजी नितांत निराहारी अत्यंत निद्रालु और अधिक जागरणशील व्यक्तिर यह योग सिद्ध हो पारे नहीं। योगाभ्यासी व्यक्तिंकर योग साधन प्रणाली पूर्व श्लोक मानक बुझाई दे ए श्लोक योगर उपयोगी आहार विहार कथा बुझा जाउछि। जे व्यक्ति अति भोजन करती तांकर शरीर रे रस प्रवृत्ति धातुरे विकार जात हुए। देहर पवित्र भाव नष्ट करू निद्रा तंत्र प्रवृत्ति जात हेबारु से साधनार असमर्थ हुअन्ति। पुणी से अत्यंत उपवास करती द्वारा क्षुधा द्वारा तांकर चित्त विक्षिप्त हुए। चंचलता जाग्रत हुए। योग साधन रे विघ्न उत्पादन करे और रसाती शुष्क हो शरीर को दुर्बल करी योगर अनुपयुक्त करे। अतएव योगाभ्यासीर अष्टग्रास परिमाण अर्थात अन्न भोजन करने उचित। सत्पथ ब्राह्मण प्रमाण अच्छी जे पाक द्वारा शरीर रक्षा हुए क्षति हुए नहीं। ताकू आत्मसमृत अन्न बोला जाए जहाद्वारा शरीर क्षति हुए अर्थात अति भोजन जो अन्न परिमाण नितांत अल्प हुए ता शरीर को मध्य रक्षा करें नहीं इत्यादि। अतएव योगाभ्यासी व्यक्तिर उपयुक्त परिमाण अन्न भोजन करेंगे। अति भोजन और अन्न भोजन अल्प भोजन परित्याग करेंगे। जे व्यक्ति आहार विहार कार्य चेष्टा निद्रा जागरण को नियमित रूप समाधान करती दुःखनाशक योग तांकर ही सिद्ध हुए। जे व्यक्ति नियमित आहार करती अर्थात अति भोजन और अल्प भोजन रूपक अनियमित त्याग करती पुणी अनियमित हो भ्रमण आदि त्याग करी नियमानुଯାयी आचरण करती नियमित रूप प्रणव उच्चारण कर्म यत्न करती निद्रा और जागरण मध्य नियमानुसार अभ्यास करती से व्यक्तिंकर योग विघ्न कर कौन क्रिया नथिबारु दुःखनाशक योग सहज सिद्ध हुए। सेतेबेले चित्त संचत हो आत्मार अवलंबित हुए और कौन विषय स्पृहा न थाए सेतेबेले योग सिद्ध होइछि बोली कहुए। जो समय तीव्र वैराग्य हेबारु चित्त विक्षेप रूप संजत हुए बा सर्वप्रकार वृत्ति शून्य हुए अर्थात रज और तमगुण शून्य हो स्वच्छ सत्वगुण परिपूरित हेबारु समस्त विषय ग्रहण समर्थ हेले सुधा बाह्य विषय संपूर्ण रूपे विरोध हो केवल आत्मार अवस्थान करे सेतेबेले सर्वकामनार दुरासन अर्थात प्रबल वैराग्ययुक्त व्यक्ति योगी पदवाच्य हुअन्ति। फलकथा हे कामना विहीन व्यक्तिकर मन संपूर्ण रूपे निरोध हो आत्मार युक्त हेले योग सिद्ध हुए। दीपशिखा जेपर संयत योगाभ्यासी व्यक्तिंकर चित्तवृत्ति पक्षरे वायु शून्य स्थान निश्चल दीपशिखार उदाहरण अटे।
ଦୀପଶିଖା ଯେପରି ଆପେ ଆପେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରେ, ସଂଯତମାନ ଯୋଗୀ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ସେହିପରି ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରକାଶକ ହୁଏ। ଯେପରି ବାୟୁ ସଞ୍ଚାର ନଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଦୀପଶିଖାଟିଏ ଚଞ୍ଚଳ ହୁଏ ନାହିଁ, ସେହିପରି ପଦାର୍ଥର ସ୍ପର୍ଶ ରହିତ ହେବାରୁ ଯୋଗୀର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି କିଞ୍ଚିତ୍ ମାତ୍ର ବିଚଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଅତଏବ ସଂଯତଚିତ୍ତ ଯୋଗୀଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପକ୍ଷରେ ବାୟୁଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଅଚଞ୍ଚଳ ଦୀପଶିଖା ଏକମାତ୍ର ଉପମା ବା ଉଦାହରଣ ଅଟେ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୀର ଯୋଗାଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଚିତ୍ତ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ ଓ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଗୀ ସର୍ବାନ୍ତଃକରଣରେ ଆତ୍ମଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ତାହାକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। ଯୋଗାଭ୍ୟାସ କରୁ କରୁ ମନ ସଂଯତ ହୋଇ ଏକାବେଳକେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୁଏ। ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡରେ କାଷ୍ଠ ନ ଦେଲେ ଯେପରି ଅଗ୍ନି ଲିଭିଯାଏ, ସେ ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ କଦାପି ସଂସ୍ପର୍ଶ ନ ହେଲେ ମନର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସେହିପରି ନିବୃତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ମନରେ ଏପ୍ରକାର ସମଦମ ଅବସ୍ଥା ହେଲେ ରଜ ଓ ତମୋଗୁଣର ବିନାଶ ହୁଏ, ଶୁଦ୍ଧ ଓ ସତ୍ତ୍ୱଗୁଣର ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ସୁତରାଂ ସେହି ସ୍ୱଳ୍ପ ଅବସ୍ଥାରେ ସଚ୍ଚିତ୍ ଆନନ୍ଦଘନ ଓ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଅନୁଭବ ହେବାରୁ ଯୋଗୀ ଆତ୍ମାନନ୍ଦ ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରନ୍ତି। ଯାହା ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କର ଅଗୋଚର ଓ କେବଳ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ୟ, ସେହି ନିତ୍ୟ ସୁଖକୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେହେଲେ ଯୋଗୀ ଜାଣିପାରନ୍ତି ଓ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେହେଲେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୋଗ ବୋଲାଯାଏ। ବାହ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିତ ଇନ୍ଦ୍ରିୟବୃତ୍ତି ସଂସ୍ପର୍ଶ ହେଲେ ଯେଉଁ ସୁଖ ହୁଏ, ତାହା ଅପେକ୍ଷା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଜନିତ ସୁଖ ଅଧିକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ବାହ୍ୟ ସୁଖ ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଏ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମଜ୍ଞାନଜନିତ ସୁଖ ଇନ୍ଦ୍ରିୟମାନଙ୍କର ଅଗୋଚର। କେବଳ ପରମାତ୍ମ ବିଷୟଣୀ ଶୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ତାହା ଅନୁଭବ କରାଯାଏ। ବାହ୍ୟ ସୁଖ ପରି ତାହା କ୍ଷଣସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ତାହା ନିତ୍ୟ ଅଟେ। ଅତଏବ ଯୋଗୀ ସେହି ନିତ୍ୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରେ। ସେମାନେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନରୁ ଆଉ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଲାଭ କରେ, ଅନ୍ୟ ଲାଭକୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇ ବୋଧ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସେତେହେଲେ ଗୁରୁତର ଦୁଃଖରେ ମଧ୍ୟ ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୋଗ ବୋଲାଯାଏ। ଯୋଗୀ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧି ଲାଭ କରେ, ଅନ୍ୟ ଲାଭ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗଭୋଗ କି ଅଣିମାଦି ଅଷ୍ଟୈଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ବୋଲି ମଣନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିତ ହେଲେ ଶୀତ, ଉଷ୍ମ, ବାୟୁ, ବର୍ଷା ଅଥବା ମଳିକ ମଶକ ଦଂଶନାଦିର ଉପଦ୍ରବ ରୂପ ଗୁରୁତର ଦୁଃଖ ସବୁ ଯୋଗୀଙ୍କୁ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ବିଚଳିତ କରିପାରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବାହ୍ୟ ବିଷୟ ସହିତ ମନର ବୃତ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଗ୍ରାମ ସଂଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଜଣାଯାଏ, ମାତ୍ର ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧିରେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମନୋବୃତ୍ତି ନିରୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୁଃଖ ବା ସୁଖ ତାଙ୍କୁ ଜଣାଯାଏ ନାହିଁ ଓ ସେମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ସଂଯୋଗ ହେବା ମାତ୍ରକେ ଦୁଃଖର ବିୟୋଗ ହୁଏ, ପୂର୍ବୋକ୍ତ ସେହି ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୋଗ ବୋଲି ଜାଣିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଚିତ୍ତରେ ସେହି ଯୋଗକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ସାଂସାରିକ ସୁଖ ସବୁ ଦୁଃଖାଂଶିତ ହୁଏ ବୋଲି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁଃଖ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱାରା ସେ ସାଂସାରିକ ସୁଖକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଃଖ ସଂଯୋଗର ବିୟୋଗ ହୁଏ ଓ ସଂଯୋଗ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୁଃଖ ବିଯୋଗ ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ବିଷୟରେ ସୁଖ ଦୁଃଖ ବିନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାର କଥା କୁହାଯାଇଛି, ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯୋଗ ବୋଲାଯାଏ। ସେହି ଯୋଗକୁ ଗୁରୁ ଓ ଶାସ୍ତ୍ର ଉପଦେଶ ସହିତ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତି କଷ୍ଟକର ଏହା ଭାବି ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ ଓ ତତ୍ପରତାପୂର୍ବକ ଭାବ ରହେ, ତାହାକୁ ନିର୍ବେଦ ବୋଲାଯାଏ। ମାତ୍ର ଯୋଗାଭ୍ୟାସରେ ମନ ନିର୍ବେଦହୀନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳତଃ ଏହା କି ଗୁରୁ ବଚନ ଓ ଶାସ୍ତ୍ରର